Mas masait pag-ani, pasi mga damo, hasakit, aaptik barat, Rexodol Forte. Aptik barat kontra hasakitan ulo, sakitan lawas, hirana o pugat. Rexodol Forte, aptik barat, paupat. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tingig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga sintomas sa menstrual disorders mamahimong magkalain-lain sa matag babae. Apan sa pangkinatibukan dunay pipila ka mga disorders nga mamahimong masinati sa tanan nga mga kababaynhan. Depende sa complexity sa matag kaso. Importanteng masayran kung unsa ang imong problema o makapangayo ka og tabang sa usa ka profesional. Og pipila ni ini or common nga menstrual disorders nga nakaapekto sa mga kababaynhan mao ang premenstrual syndrome, dysmenorrhea, abnormal uterine bleeding, amenorrhea kun absence of menstrual bleeding, oligomenorrhea kun light or irregular menstruation, menorrhagia or heavy or prolonged menstrual bleeding, o premenstrual dysphoric disorder. Ang mga naisgutang disorders mamahimong makaapekto sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa usa ka babay. Hinungdan nga kikinahanglan nga magpakonsulta sa imuhang gynecologist. Uga mga sagad usab nga mga sintomas sa mga gikaingong menstrual disorders mao ang pagsakit o kining cramps, abnormal uterine bleeding, pagpanakit sa ulo, abdominal bloating, uga lakip na ang depression, emotional distress. Kung makasinati ka sa pipila sa mga gikaingong sintomas, gikinahanglan nga magpakonsulta gilayon sa usa ka espesyalista. Ug aron nga makatabang usab sa pagpawa sa sakit, mamahimong mag-take og mga over-the-counter nga pain reliever para sa pag-treat sa mild to moderate pain o dysmenorrhea. Mga dugang pang health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa atuang programa. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Jesler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jesler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life. Makabuhay. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay.
Mga kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw dinhi sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang mga problema sa pagregla sa mga kababaynhan, mamahimong maglakip kini sa nagkalinlaing issue sama sa irregular nga regla, dysmenorrhea ug uban pa. Ang mga nasgutang kondisyon mamahimong makaapekto sa kalidad sa kinabuhi sa mga kababaynhan ug aron nga makatabang ug maibsan o maalibyuhan ang pagpanakit nga nasinati gumikan sa pipila ka menstrual disorders, adunay mga halamang gamot nga ginagamit alang niini. Ang mga nasgutang halamang gamot nga makatabang sa mga adunay problema sa regla mao ang dahon sa parsley, ang regular nga pag-inom sa gilaga nga dahon sa parsley makatabang sa mga taong adunay irregular nga kining pagregla sa mas maayo nga pagdagayday sa regla. Ug ang dahon sa patula mamahimong makatabang kini sa mga taong adunay problema sa pagregla o dili sagad gina regla kada bulan. Ang pag-inom sa gilagaan nga dahon sa patula ug ang ugat usab sa puso-puso, ginainom ang gilagaan sa ugat sa puso-puso aron nga makatabang sa irregular nga pagregla. Ang bulak o kining lisos sa kapayas makatabang usab kini sa irregular nga buwanang dalaw sa mga kababaynhan. Ug kung dili usab regular ang pagregla, ginadukdok ang dahon sa pandakaking puti ug mamahimong gamiton nga pantapal kini sa puson ug aron nga makatabang sa kondisyon. Mamahimo usab nga pag-inumon ang gilagaang dahon sa makahiya alang sa kondisyon sa dysmenorrhea o ang pagpanakit sa puson nga sagad masinati kung adunay buwanan nga pagregla. Mamahimo usab nga maalibyuhan ang pagpanakit sa puson hatod sa dysmenorrhea sa tabang sa pag-inom sa gilaga nga ugat sa mangustin. Ang irregular nga pagregla mamahimo usab nga matabangan pinaagi sa pagkaon ug mga puting liso sa sesame. Makatabang ang pag-inom usab sa gilagang dahon sa kawayan sa maong kondisyon sa irregular nga pagregla. Ang pag-inom usab sa gilaga nga ugat sa kakao makatabang sa mas paspas nga pagdagayday sa dugo panahon sa ting regla. Ginagamit usab ang gilagaan sa kining panit sa kahoy o duga sa kalachuchi sa pagpaton og problema sa kining regla. Makatabang usab ang paggamit sa kalachuchi aron nga mapaayo ang pamati. Makatabang ang sa kondisyon sa dysmenorrhea ang pag-inom sa gilagaan sa bulak sa kamantige. Makatabang usab sa pagpabalik sa regular nga pagregla sa mga kababaynhan ang paggamit sa duga o gilagaan sa anis. Gipainom usab ang mga duga sa halamang gulasiman sa mataong nakasinati og pagpanakit sa puson o dysmenorrhea. Sagad usab nga ginakaon ang bunga sa apatot o noni aron nga matabangan ang pagregla. Mamahimo kining pagabutangan og suka o asin. Mamahimong imnon ang gilagaan sa dahon sa alambrilyo aron nga mabalik sa normal ang binulan nga pagregla sa mga kababaynhan. Ug nasayod ba kamo nga ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot o mga bitamina nga makahatag kini og kaayuhan o kahimsog sa atoang kalawasan. Sama na lamang sa Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C, Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier o giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever. Guban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atuang panlawas. Ug kana ang naglangkob sa atuang programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug kung doon na mo'y
ninyo mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay, mamay magtawagan ang hotline 0917-728-1434. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Halina't magmakabuhay. The country's friendly station, Radyo Natin. Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by. Our radio station, Radio